10 പേരുണ്ട്. ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഇട്, ഞാൻ വായിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോവും. എല്ലാവർക്കും ഹായ് 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 ആൾ മെമ്പേഴ്സ് ഹായ്. ഞാൻ ലൈവ് ഇടുന്നു ഇനി തൊട്ട്. ആരെയും മെസ്സേജ് കാണാനില്ല. നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് നമ്മളാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ചിരിച്ചാലേ കൂടെ ചിരിക്കാൻ ആളുണ്ടാകും. നമ്മൾ കരഞ്ഞാൽ കൂടെ ഉള്ളവർ വഴിമാറിപ്പോകും. ശരിയാണ്. യെസ് മീര, കറക്റ്റ് മീര. மந்தம் மந்தம் தின்றலுக்கு மஞ்சம் வேற நெஞ்சமில்லையோ அன்பே நன்பே சுற்றவோடம் பூமானமே கூடாதென்று வானம் உண்டோ மந்தம் மந்தம் தின்றலுக்கு மஞ்சம் வேற நெஞ்சமில்லை அன்பே நன்பே. തമിഴ് പാട്ട് ഏതാ പാട്ട്? എനിക്ക് തമിഴ് പാട്ടാ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. 11 மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் நியூ மெம்பர்ஸ் யாராவது இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நியூ மெம்பர்ஸ் ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേ, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേ, എൻ്റെ ലൈവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേ. പിന്നെന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? பதிமூணு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. யாரெல்லாம் மெசேஜ் பண்ணுறாங்க? யாருமே மெசேஜ் பண்ணல. எனக்கு மெசேஜ் வரலையா? அது மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் கரெக்ட், எனக்கு மெசேஜே வரல. நீங்கள் மெசேஜ் உள்ளது யாரும் மெசேஜ் வரல. രഞ്ജിത്തേ ഹായ്. 10 പേരുണ്ട്. CCTV ആക്കാതെ കമൻ്റ് ഇടും, സജുവിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതാ. ഹായ് 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 ഹായ്. അയ്യോ ഹായ്. 12 பேருண்டு. 12 பேர் வாட்ச் ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 12 பேர் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், என் சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், பேசுங்க, மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? மெசேஜ் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். തമിഴാ இருந்தாலும் ശരി, മലയാളം இருந்தாലും ശരി. ജനിച്ചേ സുഖമല്ലേ, എന്താ അറിയുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നേ. ഞാൻ വരുന്നില്ലേടാ അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട്. நிலவு தூங்கும் நேரம் இரவு தூங்கிடாது, இரவு தூங்கும் நேரம் நிலவு தூங்கிடாது, இது ஒரு தொடர்கதை தினம் தினம் லலலலா நிலவு தூங்கும் നേരം. ഞാനും വരുന്നില്ല ആണോ? ഓക്കെ. കഴിച്ചോടാ, ദോശ കഴിച്ചു. നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിച്ചോ? വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും കഴിച്ചോ? സുഖമായിരിക്കുന്നു, സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഹെൽത്ത് ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്.